नमस्कार बंधुरा शिखा सोम चैनेले तुम्हादेर सबाइके स्वागत जानाई। आशा करी सबाई भालो एबं सुस्थ आछो। आमी आजके चिचिंगा दिये एमन एकटा रेसिपि बानाबो जेटा भात रुटी लुचि सबार साथे खेते किन्तु असाधारण लागे। आशा करी तोमादेरो भालो लागबे। आमी एकटा चिचिंगा एरम करे केटे निये धुए रेखेछि। एबार आमी फ्राई पैने सर्षेर तेल दिये दिচ্ছি 1.5 চামচ मतो दिये आमी चिचिंगाटाके भालो करे भेजे नेब। एटाके किन्तु एकदम ही भालो करे भेजे निते हबे। एबार एर मध्य आमी एकटू लवण और हलुदो दिए दिচ্ছি। एटाके 1.5-2 मिनट धरे भाजलेई भालो मतो भाजा हये जाबे। फ्लेमटा मिडियाम करे आमिও ताड़ाताड़ी जाते भाजा हय सेई जोन्नो एटाके हलुद और लवणटा मिशिए निये आमी एटाके 1.5 मिनट 2 मिनिटेर जोन्नो ढेके दिচ্ছি मिडियाम लो फ्लेमे। एबार एदिके आमी एकटा पेस्ट बानाबो। आमी एकटा पेঁয়াজ दिए दिलाम एर मध्य, दुटो बड़ो रसुन कोয়া 3-4 कोয়া छोटो रसुन दिलेई हये जाबे। एकटा काँचा लंका झालटा निजेदेर इच्छा मतो देबे। और दिए देबो आमी एकदम ही छोटो चामच बोले आमी 3 चामच कालो सर्षे दिए दिচ্ছি। दिए एटाके एकटा आमी पेस्ट बानिয়ে নিচ্ছি। एदिके चिचिंगाटाও আমার একদম ভাজা হয়ে গেছে। দেখো এটা আমি 1.5-2 মিনিট মতো একটু ঢেকে রেখেছিলাম বলে একদমই নরম হয়ে গেছে। এবার আমি এই চিচিঙ্গাটাকে নামিয়ে রাখবো। आमी फ्राई पैने आबारो 1 चामच सर्षेर तेल दिए दिচ্ছি। एबार आमी ओई पेस्टटा दिए दिচ্ছি। एटाके आमी भालो करे भाजबो। सर्षे बाटा आछे बोले जे भाजले तीतो होबे एकदमई ना, एकटुओ तेतो होबे ना एबं टेस्टटा अन्यरकम खेते खूबই भालो लागबे। आमी परिमाण मतो लवण और एकटु हलुद दिए दिलाम आबार और दिए दिलाम मिष्टि। चिनिर बदले आमी गुड़ व्यवहार करी ताई। और दिए दिलाम 1/2 চামচ काश्मीरी लंकार गुड़ो। एटाके आमी एबार भालो करे एकटू कषिए निচ্ছি। एर मध्य एकटू आमी जल दिए दिয়েছি। मिक्सिते लेगे थाका पेस्टार मध्य एकटू जल दिए आमी एकटू जल दिए दिलाम। एबार एटाके भालो करे आमी एटाकेও आमी 1.5 मिनट मतो धरे कषिए निलाम। এটা আমার কষা হয়ে গেছে। এবার আমি ওই ভেজে রাখা চিচিঙ্গাগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকেও আমি আবার 1-1.5 মিনিট মতো ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব সহজ কিন্তু খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে। এটা গরম ভাত হোক রুটি পরোটা যার সাথেই খাও খেতে কিন্তু ভীষণ টেস্ট। কারণ মশলাটা একটু অন্যরকমভাবে বানানো সেই জন্যই এত টেস্ট। আমার এটা একদম রেডি সার্ভ করার জন্য। রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে এবং পাশে থেকো বন্ধুরা। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। তবে আজকে আসি। ভালো থেকো সবাই। টাটা।